he khovela mi hring chen na khua azat po soi mai thei lo khopatam om ome chung khozong zong zinga a om na mun khovela sang ber mai po ni lo khosak harsat em na oxygen po za zela som nga hnuai lam chau om na chutiang ang khua ni chunga mi singa chuang zet mai chen na peru rama larin ko na da kho chan chin hi i hra to thinem tun tuma chuan he ko rura zet mai tual tha kumtling lo pong sual hen reng na mun chan chin lam hi kan ron fruit vele thung don ani larin ko na da khwa hi metar sanga le za zeta sanga om ani a chumi om zia chu Mount Everest base camp luk zeta sang ti na ani a boruak tha hip tur aomu mal to lova oxygen po za zela somnga hnuai lam chau om na ani awangin chulai hmuna cheng het sa le chulai boruak mila in siam rem sa lo tan phei chuan oxygen hip lova han tei vel te chuan lu ati hai ngal chol theya chuap ana vong thei ni hiala soi ani he khua hian thingkung pakhat po mu tur a om lova lui luang a om hek lo an kholai te chu bol hlo pai na hun ang mayania vur tuina asiam tui hok ten om tak te chuan an kholai vel chu achi pian nuai reng mai bok ani he khua hian kong pui mu mal a om lova tluanin khua avota -10 degree celsius atanga 8 degree celsius vel ani tlang puya zinga avot ema chuna ni asatin vunta na thalo UV sang lutuk ani le thunga zanlama avot le em thung si he khua hian thlai thar chu thei ani lova damdoi in tha a om hek lova sarkar office po a om hek lo heti lain a mingin sikul te chu om ve bok ma se zirtir tu an kal thalova nu le pa ten an fa te sikul lu tir ai chuan an ezon na lama pui tu le na thok chuak tu tan an du zok bok hetiang taka khosak harsat em na mun ni si hi engwangin nge he khua hi an dina mi cheng an om reng kan ti mai thei kumsang kha zakwa som nga malam kha chuan hetlang sang tak maya hian ram sa chikhat vikuna rual le berampu tele an beramvul te chau an om thina kumsang kha zakwa som rukatanga sang kha zakwa som sari Peru Sarkar Mining Company chuan helai hmuna hian rangkachak a omti a hmuchuaka chuwang chuan Peru Sarkar hian mitlem te chorin helai hmuna hian mihring an cheng trana kumsang ni le pakhat alo in her chu akhan khovela rangkachak man asan chhokta ka wangin mire thei tak singtel te meu chuan khosak nom ve deuh beiseina le rangkachak nei duin helai hmun hi an ron pan khom chiam maya mitam zok hi Peru ram chung le Bolivia atanga lut an ni a kumsom chung lekin khote reuh te ni thin kha khopui trop le khosak harsat em na mi singa chuang zet chen na hmun alo ni ta ani he khua a mi cheng te ezon na ber chu rangkachak zon ani top maya heng rangkachak zong tu te hi company hnuaia thok ani deuh veka company hnuaia chuan system makdanglam tak mai mangin an thoka chu lo ran pa nei lova thlakhata ni somni le pariat chung zet mai company tan rangkachak zon na an thoka thlakhata ni chung ni somni pariat le ni somni le pakwa chu an mani pualin rangkachak zon na an thok thei thung ani afan duai deuh tan chuan he ni lek chung hian rangkachak engma mulovin a om theya avan nei ta ne ro chuan nikhata dollar sangaman hulai mai mu chang te po a om thin ani he be se na sang tak hian mi te chu hi pin rangkachak zon na lama hian an ni tin hring nun chu an chiar thin ani ber mai ni tin jingdarlia na thok turin an thova lang chung rangkachak zon na khur thim le khokrok
boruak pan tak mai le oxygen mumal lo na mai baka an bom dynamite halpuak rim nam rum kara rim takin na an thoka chun lama hian khovo lutuka wanga an taksati lumnan zu an ina koka na an thiala zan lama zudora te kal le in an rang kachak nei ang te an zuar boka chutakara sumdong hovin an rang kachak te an don niam mai baka bum an tok fo thin bok hetiang mun hreom le khosak harsat em na mun a cheng an ni awang hian an chen na mun hi a hrisel lo ema larin ko na da hi khovela khrisel lo berzing ami ni hiala soi ani he kwa a mi cheng te hian an taksalama sourot altitude sickness anti mai luna luak thisen chuak ringot le nat na sang an veina sa ema nau piang za zela somthum vel zet pheichu thakhat antlin ma in an thia andam kho chuak zo trin lo ani kan sarnat na ahluar ema dam do in tra a lova doktor pakhate ro chu a ve ni in soi ani rangkachak zon na liam nei te pheichuan an thi pui fo trin ani school le zirna chungchanga school pani chu a hmingin a ve a primary pakhat secondary pakhat ni in an sikula hian thut thleng a lova zirtir tu an mumal hek lo thlakhata kar ni velte sikul kalchang an nei ve trina nau pangte chu jingda ruka thovin khovot lutuk mai -15 degrees Celsius vela vota chuan sikul kal turin ke in an kala oxygen atlema wangin an ha ma ema an muta chuaka lekha an zir hlei thei lo ani hetiang ani awang hian naupang za zela somruk vel chowin class 5 an zir thleng thina abak zong chu rangkachak lai na lama na an thok ve mai zela he kwa zet hi chuan naupang kumruk chin chuan na an thok tran thin ani ber mai larin ko na da kwa hian khosak nom ve deuh beiseina nen na thok turin chung ko tam tak an pema ma se khosak harsat ber na huna an cheng ani ber zok ome sumdong hne na ba an neya an barul ma chu he mun hi an chu san theilova rangkachak kan pu fu hlo chuan nakina kan la hausa ang ti ril rupuin an oma an ni tin nun chu beiseina chete ne thi le dam inkara an chenga peru sarkar po in he hmuna cheng te hi engtia hanti wak ngai nala a hrebik hek lo he mun hi akhar chuan mi singa chuang zet te ezon na abowanga an din mun a harsat mawangin an tan beisei tur dang a omdon silo heti hian a enliam satlia top ani ber mai larin ko na da hian naupang singkhat vel omnia chut ani a an chen na mun boruakin azir lo awang hian naupang hrisel pa ngai reng he hmuna hi chuan an lo ti thei ani naupang te hian som an tlin chuan chuap na an nei der to thin ni a soi ani a heti lain kumruk an ni lai tangin na thok tran ang vel an ni a naupang som mi point rangkachak a hresang thei vek to ani mei chenau pangte chuan in lama eile in siam huwa tanga km ni vel zeta hla vur mun glacier atangin tui an choya mei chenau pang kumsom pahnia tanga kumsom le pathum vel in karte chu zudora an thoka mipa rui le bal trop tak tak te bula mu in pong sual an tur na sa ema ma se dan mumal eng ma omlo na hmuna an ni awangin an tan soingam ani lova chu chu an ni tin hring nun man dan le an tor thin ani top mai chung kopa berin zu arui renga nu ber mit tuinen trapin hun amang fova zanlama silai ri hriat tur a renga tual tha na ringot po kum khata voisom thuma tanga voisom nga vel thleng zia ang ani a hei wang hian nu naw le nau pangtan chuan zan muthat hun a mumal theilova
an mita chuan lau na a om reng thin ani top mai helai hmuna doctor hian a soidan chuan helai hmuna kum som limi chu kum upato tak ang an ni a an taksa po a chaw ma em ani ati an soitak ang khan larin ko na da khuwa hian khosak a ol sam lova an tui in tura an rin pui ber za zela som kwa chu glacier hmuna tui choi ani a an omna tanga nai ber anei nia glaciera tui far chu pipe lui tak mangin kora an do a chu mei chanau pangte hian an va choi thin ani he tui po hi ani na taka chuan a bol hlo ema glacier chunga hian rangkachak laina mun za chuang a oma rangkachak then faina na mercury an man thin thli te chu tuya aluang lut veka cyanide le acid lunga tanga rangkachak lak chuana man ruate mihring ek le zun thli thlengin an tui choya hian atel vek ani chutiang tui ani chung chuan an manglo ani chuan mun danga tangin niruk chung zet kalngai trak manga an tui phurlu chu liter somni chengza somnga tanga chengza ni velin le angaya chula chu sumdong le lema khosa theideu te bak chuan an lei phak silo larin ko na da hian thil engkim man ato em vek maya bu fai keji khat cheng somriat man kha cheng zani somriatin le angaya alu keji khat cheng somli man kha cheng za somnga in artui tre khat cheng zani man chu cheng zarukin chutiang zelin mundang aya alet ve zela tovin thil le angai thin ani heti lam hi chu soithui lutuk lo mayang andin mun akhongai thlakin arap thlak tak zet ani top mai hetiang mun ani awang hian larin ko na da hmuna hian hualzin an kalve thin rengem tita ila an kalve thin nge mai ma se hualzin satli aringot nelo he kuat lo tu za zela somsari zet chu adventure tourist an ni a chungmi te chu Peru ram fangkual khovela khosang ber kathling vedu shrim tite anni a chuba ka chuan he khuat lo tu za zela somni vel chu youtuber filmmaker journalist BBC le National Geographic lammi te anni thin ani he khuat lo tu za zela somriat zet chu he khua an thlen hian andam lo nga la luna luak mit vai ang chi ten an om thin ani hualzin pakhat chu sangni le som pakua khan oxygen tlem lutuk awangin alo thi to bok chuba ka chuan he khua hi hualzin tan ahim lo hle a rok tok an tam ema hualzin te camera poisa chu sak ang chi te athleng fo thin ani engpo ni se hualzin satlia tan chuan he khua hi chu lo mai chi ani lem lova ei tur tha a om lova mut na tha a om hek lo hotel tha a om lova puan lum nuam chete te bak mu tur a om hek lo in thiar na toilet a om lova tui thiang hlim a om hek lo hetiang ani chung hian mi singa chuang zet he khuwa hian cheng an la om si an din mun a khongai thlakin arap thlak tak zet ti top mai te ang engpo ni se heti china hian tun tumatan chuan dutok le ri phot mayang